लोकसभेच्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयांत कांय राजकीय घडामोडी जावपाची शक्यता न्हयकारपाक जायना। उत्तर गोंयांत भाजपाचे श्रीपाद नायक हांकां राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर दोळो दवरून आशिल्ल्या विष्णू सुर्या वाघ हांचे कडेन 2 हात करपाची पाळी येवं येता। राष्ट्रवादी काँग्रेसीची उत्तर गोंयची उमेदवारी विष्णू वाघ हांकांच दिवपाचें लागीं निश्चित जालां आनी भाजपात अस्वस्थ आशिल्ले विष्णू वाघ हे आमदारकीचो राजिनामो दितले हातूंतय आतां कोणाक दुबाव दिसना। सांत आंद्रे मतदारसंघात राष्ट्रवादीची उमेदवारी फ्रांसीस सिल्वेरा हांकां दिवपाच्या नदरेनय हालचाली सुरू आसात अशे संकेत मेळटात। तर भाजपाचे संभाव्य उमेदवार म्हण जगदीश भोबे हांच्या नांवाचेर आतां सावनच चर्चा सुरू जाल्या आनी पोटवेंचणूक अपेक्षीत धरून भाजपाचे बरेच कार्यकर्ते कामाक लागल्यात। लोकसभेची येणारी वेंचणूक ही राज्यांत सत्तेर आशिल्ल्या भाजपा खातीर खूपच कस लावपी ठरपाक शकता। नरेंद्र मोदी हांची प्रचार मुखेली म्हण गोंयांत राष्ट्रीय कार्यकारिणीन निवड करीत सावन राष्ट्रीय स्तरार भाजपाक बऱ्याच समस्यांक सामकारा वचचें पडलां। अशा वेळार गोंयांत भाजपान दोनूय जागे जिखचे अशी केंद्रीय फुडाऱ्यांची अपेक्षा आसा, पूण वस्तुस्थिती मात बरीच वेगळी आसा। लोकसभा वेंचणुके मेरेन कांय राजकीय घडामोडी जावंक शकतात। भाजपा विधिमंडळ पक्षांत बरीच कुरबूर आसा। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या एकतंत्री कारभाराचेर बरेच मंत्री आमदार खोशी नात। सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ हांणी तर लागीं बंडच केला। लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर गोंयांतल्यान ते राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे उमेदवार आसतले हे लागीं निश्चित जालां। विष्णू वाघ हांकां लोकसभेत वचपाची घाई जाल्या आनी विद्यमान परिस्थितीत राष्ट्रवादीची उमेदवारी उत्तर गोंयांत तांकां मेळ्ळी जाल्यार 3 खेप लोकसभेर वेंचून गेल्ल्या श्रीपाद नायक हांचे खातीर ते एक आव्हानच ठरूं येता। उत्तर गोंय 4थ्या खेप जिखप तांकां कठीणच ठरूं येता। लोकसभा वेंचणूक तशी 6-7 म्हयन्यांचेर आसा, पूण राजकीय गणितां मांडपाक सुरवात जाल्या। विष्णू वाघ आमदारकीचो राजिनामो दिवन भायर पडल्यार तांच्या जाग्यार राष्ट्रवादीचो उमेदवार म्हण सांत आंद्रे मतदारसंघात आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा तिकेट दिवपाची चर्चा कानार पडटा। अशी परिस्थिती आयल्यार भाजपाचो उमेदवार म्हण जगदीश भोबे हांचें नांव आतांच फुडें येवपाक लागलां। लागींच्या काळात एकूण राजकीय समीकरणां बदलपाची बरी शक्यता ताका लागून दिसता।